nata sa aton taparay diri sa Tuyom, Karkar City. Laka niya, gatapog na. Wag dun. Breaks again! Grabe itong bumbaha. Oy, kayag si John Paul. Servisyo breaks. Lobo, gihatag ni John Paul. Pikhan. Sa Susan Roses Amalia Puentes. Sir Bricks butod, ilag silang tanan. Mangingilad kinis butod. Pero wag na akong butod. Servisyo Bricks. Nagpauwa na si Jeffrey. Imo dong Jeffrey. Trisan kombinasyon ni Jeffrey. Butod. Ilaga. Nagkabigaya na. Overhead. Kisi-kisi na sila ganito. Dakdak sakto. Grabe, ginagdakang bato ni Bricks. Size, mga kaibigan. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon, mga kaibigan. Mao na Karkar Best Special Chicharon. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon ang delicacy store na ada sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. O ang Arnoco Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. City 0. Gisiruhan ang Team Konsolasyon sa atong decision game 3. Atong taparay diri sa Tuyom. Out ball. Okay, bola sa Team Konsolasyon Servisyo Roberto Damay Timaus. Ilaga. John Paul. Side out. City 0, side out. Wala pa kay score ang Team Konsolasyon sa ato ang game 3 decision kini servisyo butod. Out. Away from home. Servisyo badik. Wala, butod. Takilid naman. Takilid mas butod. Wait, Ono na gyud. Kini para dos. Butod. John Paul. To Jeffrey. Side out. Servisyo Jeffrey. Ilaga. To Bricks. Wait. 8-1. 7-point lead Itong puntos ang kalamangan. Servisyo Jeffrey. Butod. Nagkiginubatay ni Ilaga. Ilaga. Wala since pasok na pasok. Servisyo John Paul. Bricks nangalito. Goya Bricks i-atake lang kalit si Bricks. Servisyo Bricks. Ilaga. Tubutod. Overhead. John Paul. Butod again. Isibol Tara. Sugod ang panakdak. Dinakdak, dinikdik. Dinukdok ni Jeffrey. Laka niya. Sound ni Ilaga. Misud ang tira ni Ilaga. Mikat-kat ang bola. Servisyo Ilaga. Breaks. Ilaga. Jeffrey. John Paul to the rescue.
Wala igo na gyud. Otso ono ato skora 8-1. 8-1 servisyo butod para Noybe. Badik butod. Bato. Agay gitan-aw na lang nila gawin. Di na gyud madagampo to tiraha. 9-1. 9-1. Uno na kini para Gis. Pasok na naman. Gis. Uno. 9 na puntos ang kalamangan sa Team Badyan sa ating decision game 3. Ito na naman si Butod. Para 11. John Paul. Out ball. Wala para Daog na. For the win. Para Daog ang Team Badyan. Servisyo Butod. May Daog na ang Team Badyan sa atong taparay diri ha. Sa ato ang decision sa atong taparay.